दुर्गापुर के वधान नगर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा की रहस्यमयी मौत से कॉलेज परिसर में सनसनी फैल गई। मृत छात्रा की पहचान शौर्य भारती के रूप में की गई है, जो मूल्य रूप से बिहार राज्य के वैशाली जिले के निवासी थी। वह कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के तृतीय वर्ष की छात्रा थी। उसके सहपाठियों ने जब उससे संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क स्थापित नहीं हो सका। उसका दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी जब उसने हॉस्टल का दरवाजा नहीं खोला, बालकनी से देखने पर घटना प्रकाश में आई। इसकी सूचना कॉलेज प्रबंधन को दी गई। कॉलेज प्रबंधन की ओर से स्थानीय पुलिस को घटना से अवगत कराया गया। सूचना पाकर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे के भीतर प्रवेश किया एवं छात्रा को फंदे से नीचे उतारकर दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिकी जांच में ही छात्रा को मृत घोषित कर दिया। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा मृतका के परिवार वालों को घटना की सूचना दी गई। सूचना पाकर छात्रा के परिजन बिहार से दुर्गापुर कॉलेज पहुंचे। परिजनों ने रोते बलकते अवस्था में कॉलेज प्रबंधन से घटना को लेकर बातचीत की। मृतका के पिता देवदासन कुमार ने बताया कि मेरी 3 संतानों में से यह सबसे छोटी बेटी थी। शुक्रवार को परीक्षा से लौटने के बाद दोपहर 2:30 बजे उससे फोन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान सब कुछ सामान्य ही था। अचानक से शाम 7 बजे कॉलेज प्रबंधन ने फोन कर घटना की सूचना दी। वहीं कॉलेज के मैनेजर विप्लव बसु ठाकुर ने बताया कि घटना चिंताजनक है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। সূর্য ভারতী ও আমাদের থার্ড ইয়ার ইসিইতে পড়ে কালকে পরীক্ষা ছিল 10টা থেকে 1টা পর্যন্ত 10টা থেকে 1টা পর্যন্ত পরীক্ষাও দিয়েছে তারপর হোস্টেলে গেছে লাঞ্চ করেছে ও মানে টুইন শেয়ারে ছিল ওর সঙ্গে আরেকটি মেয়ে থাকতো সেই মেয়েটি আমাদের ফার্মাসি কলেজে পড়ে সেই মেয়েটি এখন নেই 19 তারিখে মেয়েটি কলেজ ছেড়ে চলে গেছে ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট তো বাইরে থেকে পড়ে ওর রুমে একলাই ছিল তো 5:30 পৌনে 6টা নাগাদ ওর উল্টো দিকে রুমে যারা থাকে কী ব্যাপার ও বেরোচ্ছে না এই সময় চাটা ওদের চা খাওয়ার টাইম ওই সময় যাচ্ছে না দেখে দরজাটা বন্ধ পেছন দিয়ে ওদের একটা ব্যালকনি আছে ওই ব্যালকনি দিয়ে ওরা গিয়ে দেখে ব্যালকনি দিয়ে জানলা দিয়ে দেখে যে বাথরুমের মধ্যে হ্যাঙ্গিং সঙ্গে সঙ্গে চেঁচামেচি করেছে চেঁচামেচি করাতে আমাদের যারা ছিল কেয়ারটেকার ছাত্ররা সব দৌড়িয়ে এসে দরজাটা ভেঙে ঢুকেছে ওকে বাথরুমের ভেতর ওকে দেখেছে ওকে দেখে ও বসে আছে তো বাথরুম আবার মোবাইলটা ওর পাশেই রাখা আছে তো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কলেজের তো অ্যাম্বুলেন্স আছে অ্যাম্বুলেন্সে করে ওকে হসপিটালে নিয়ে গেছে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পর এই ইমার্জেন্সিতে 10 মিনিট থাকার পর ডাক্তাররা বললেন যে সি ইজ ডেড তো তারপর তো ওখানে ডেড বডি ওখানে রেখে আমাদের যে ফর্মালিটিস আছে আমরা বাড়িতে কোনো কিছু রেখে গেছে নাকি ও কি কারণে আত্মহত্যা করলো কিছু না কিচ্ছু লিখে যায়নি কিছু নয় কোনো কিছু নেই পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন কিছু জানতে পারলেন কার সঙ্গে পরিবারের সঙ্গে আমি তো রাত্রির পর্যন্ত ওরা পরিবার নাকি ভোরবেলা এসছে তাদের সঙ্গে আমাদের আজ লোকজন আছেন তারা কথা বলতে ওর দিদি নাকি এসছেন দিদি জামাইবাবু এসছেন আর ওর বাবা এবং 2জন বন্ধু বোধহয় সকালে এসছে ওনারা এসে থানায় গেছিলেন থানায় যাওয়ার পর ওনারা ওদের যে লোকাল গার্জিয়ান আছে তার বাড়িতে গেছিল সেখান থেকে ওনারা এখন এসছেন ওর রুমটা দেখছেন ওর বাবার রুমটা দেখছেন কিন্তু পুলিশ অথরিটিসকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছিলাম বিধাননগর ফাঁড়ি থেকে পুলিশ অথরিটিস প্রথমে এসেছিল তারপর ওসি নিজে এসেছিল তারা সমস্ত স্টেটমেন্ট রেকর্ড করে নিয়ে গেছে কেয়ারটেকার থেকে শুরু করে যারা ওর ক্লাসমেট যারা ওর বন্ধু সবাই কোনো কিছু পায়নি না কি কারণে যে আত্মহত্যা করলো কিছু বোঝা যাচ্ছে কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না যদি মেন্টাল ডিপ্রেশন হয় আমি যদি ধরে নিই তাহলে পরীক্ষা দিবি 10টা থেকে 1টার মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছি শি ওয়াজ ফাইন আই ডু নট নো আমরা এখনো ভাবতে পারছি না কেন সুইসাইড আমার নাম বিপ্লব বসু ঠাকুর আমি এসকেএস গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনের ম্যানেজার এডমিনিস্ট্রেশন। शौर्य को उसके कमरे के बाथरूम में लगी रॉड से बंधी फांसी के फंदे पर झूलता हुआ पाया गया। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। जब तक जांच पूरी नहीं होती घटना को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस घटना के बाद से पूरे कॉलेज परिसर में भय का माहौल व्याप्त है। Third year, about to transition to 4th year, she was hanging in the bathroom, which is attached to the room, and she was taken to the hospital, but she was declared dead. We, as a parent, still believe there is a foul play, and there should be an investigation about it. What is the problem? Because there are many circumstances, there are many evidences that we just saw in the room. Like one of them is like
opening the door from outside when the door is locked from inside and there is no dent on the knob. That is one evidence. Other one is the rod that she used to hang herself is equivalent to her height. It's not possible that you hang yourself, your feet will touch the ground. You cannot, you will not die. That is another. आपको बता दिया है कि इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें. अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतज़ार है. क्या आपका कोई क्लेम है जो सस्पेक्ट है ये क्लेम ये है कि हम अभी भी विश्वास रखते हैं कि इसमें किसी का हाथ हो सकता है. मैनेजमेंट क्या बोला? तो इनसे हो रहा है कि I mean obviously they are trying to clarify that it's a normal suicide case, but क्या देखा अंदर में जो देखा थोड़ा सा उसमें एविडेंसेस में डाउट लग रहा है. कैसे क्या जैसे बोला आपको, एक तो डोर अगर अंदर से लॉक है, आप बाहर से पुश करते हो उसको ओपन करने के लिए, देयर शुड बी सम डेंट ऑन द नॉब जो अंदर में है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई उसमें डेंट नहीं है. अगर आप किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हो वो टूटेगा ना अंदर से, डेंट तो होगा एटलीस्ट, वो नहीं है. जो रॉड उसने यूज़ किया है वो बिल्कुल ही उसके हाइट के बराबर है. सेम क्लॉथ, अगर आप सेम रॉड यूज़ कर रहे हो, अगर आपका हाइट भी सेम है, देयर इज़ नेग्लिजिबल चांस दैट यू विल गेट यू विल डाई. बहुत कम चांस है. सेम हाइट का पैर ज़मीन पे सट जाएगा. कुछ बोला था पहले, कुछ बोला था कोई नहीं, प्रॉब्लम? एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ अच्छा था. फैमिली. मोबाइल मिला क्या? मोबाइल पुलिस के पास है अभी, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग. उसके फादर हैं जिनसे बात हुई थी. आपका नाम? निशांत. निशान क्या? निशांत कुमार. स्टूडेंट का नाम? शौर्य भारती. कौन से डिपार्टमेंट? 3rd ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. दरगापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़. शनिवार की सुबह चितरंजन से दुर्गापुर जाने के क्रम में एक परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक व्यक्ति और उनकी बेटी की मौत हो गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरुलिया जिले के नितोड़िया थाना अंतर्गत हिजूली गांव के रहने वाले दीपक चैटर्जी अपनी बेटी दोयल चैटर्जी और पत्नी दोला चैटर्जी, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी को लेकर आसनसोल की तरफ जा रहे थे और जुबली मोड़ के निकट उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई. तभी उल्टी दिशा से आ रही एक गाड़ी ने उनको रौंद दिया. घटना में तीनों बुरी तरह से घायल हो गए. आनन फानन में तीनों को आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने 53 वर्षीय दीपक चैटर्जी और उनकी 20 वर्षीय बेटी दोयल को मृत घोषित कर दिया, जबकि महिला का आसनसोल जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. चिकित्सकों के अनुसार महिला की हालत भी बेहद नाजुक बताई जा रही है. মারা গেছে আর একজন একটু বেঁচে ছিল, মানে ও বাঁচবে না. হ্যাঁ, ওরা বাইকে ছিল, দুটো মহিলা ছিল. এটা গোবিন্দপুর বাইপাস আসানসোল. দুজন তো স্পট মারা গেছে, একজন একটু বেঁচে আছে, এখন আমাদের বেঁচে আছে. আমার নাম নীলটু. এটা দেখুন, এরা তো এমনিতেই এই সাইড দিয়ে আসছিল, আর এ পাশ থেকে হাইওয়ে যে গাড়িতে যাচ্ছে সে তো বুঝতেই পারছেন হাইওয়েতে কীরকমভাবে স্পিডে গাড়ি যায়, সেই অবস্থাতেই ঘটনাটা ঘটেছে. এরা তিনজনে আসছিল এবং বালতিটা আছে, বালতিটা ফেসে গেছিলো. একটা বালতি আছে দেখবেন ওদের, বালতিটা হ্যান্ডেলে ফেসে যাওয়াতেই ঘটনাটা ঘটেছে. এরা কি বাইকে ছিল? বাইকে ছিল, তিনজনেই বাইকে ছিল. মেয়েটা ছিল, লোকটা চালাচ্ছিল, তারপরে ওয়াইফটা ছিল, আর মেয়েটা একদম লাস্টে ছিল. তিনজনে ছিল. হাইওয়ে. কোন গাড়ি মারলো এটা বলা মুশকিল. কি গাড়িতে ছিল? বাইকে ছিল না? বাইকে? ফ্যামিলিটা বাইকে ছিল. ওই তো বাইকটা পড়ে আছে, পুরুলিয়া নাম্বার বাইক আছে. কি নাম দাদা আপনার? বিশ্বজিৎ মালাকার. এটা চালাচ্ছিল কি দেখলে? দাদা আমি যখন এখানে এসে দাঁড়াই তখন দেখি অ্যাক্সিডেন্ট অলরেডি হয়ে গেছে. সামনে একটা ট্যাঙ্কার ছিল, তার পাশে 2-3টে ছোটো গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, আর আমরা কয়েকটা বাইকওয়ালা ছিলাম. যখন আমি বাইকটা সামনে রেখে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি 3টে বডি পড়েছিল. প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে 3টেই ডেট করে গেছে. তো পরবর্তীকালে দেখা যায় যে মা ছিল ওনাদের, বয়স্ক করে যে মহিলা, উনি একটু মুভমেন্ট করছিলেন. তারপর পুলিশ আসে, বডিগুলো সরায় এবং যে আহত ছিল তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়. আচ্ছা, ঢাকাকে ট্যাঙ্কার মেরেছে সেটা বলতে পারবো না, আমি ঘটনাটা ঘটতে দেখিনি. আমি ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছে সেটা জানি না, ঘটনাটা ঘটতে দেখিনি, কিন্তু মোস্টলি আমি অনেকটা আগে এসেছিলাম. আমি আগে এসে যখন দেখি তখন ট্যাঙ্কারটা আড়াআড়ি হয়ে গেছিলো, মানে কেবিনটা বাঁ দিকে কাটিয়েছিল. কোন
দিক থেকে কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে? এরা এই আমাদের এই জুবলি পেট্রোল পাম্পের দিক থেকে আসানসোলে মানে ঝাগড়গুড়ির দিকে যাচ্ছে। আমার নাম বলুন। আমার নাম মানবেন্দ্র ঘোষ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज के कन्हैयालाल भवन दास शराफ स्मृति भवन प्रबंधन द्वारा बीते दिन जारी किए गए एक सूचना के तहत धर्मशाला में आयोजित होने वाले शादी एवं अन्य समारोह में मारवाड़ी केटरर्स द्वारा सिर्फ कार्य किए जाने को लेकर नोटिस चिपकाए जाने के पश्चात गैर मारवाड़ी केटरर्स ने इसका विरोध करते हुए एक और जहां रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, रानीगंज थाना एवं रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स को पत्र देकर गैर मारवाड़ी केटरर्स को पूर्ववत कार्य करने की अनुमति प्रदान को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं शनिवार को पुनः गैर मारवाड़ी केटरर्स राजपाड़ा स्थित गणेश मंदिर प्रांगण में एक बैठक की। इस बैठक में सर्वसम्मति से केटरर्स के मालिकों को लेकर एक संगठन गठित की गई, जहां 63 केटरर्स मालिक एवं इस व्यवसाय से जुड़े लोग मौजूद थे, जिसका नाम रानीगंज केटरर एवं वर्कर्स एसोसिएशन रखा गया, जिसके अध्यक्ष संजय केसरी, सचिव अशोक साव, संयुक्त सचिव चंदन केसरी, उपाध्यक्ष रामेश्वर राम हलवाई, कोषाध्यक्ष उमेश गुप्ता एवं उभय केसरी उर्फ मुन्ना केसरी नियुक्त किए गए। अध्यक्ष संजय केसरी एवं मुन्ना केसरी ने बताया कि हम लोगों ने इस बैठक में यह निर्णय लिया है कि रानीगंज के शराब भवन, श्री सीताराम जी भवन एवं मारवाड़ी युवा सम्मेलन, जहां पिछले दिन एक सुनियोजित योजना के तहत गैर मारवाड़ी केटरर्स को कार्य न करने दिए जाने की सूचना जारी की थी, इस फरमान को देखते हुए हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि कोई भी गैर मारवाड़ी कर्मी, रसोई खाना बनाने वाले महाराज, वेटर, सफाई कर्मी इन तीनों धर्मशाला में कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि रानीगंज शहर में मारवाड़ी एवं गैर मारवाड़ी की बात फैलाकर धर्मशाला प्रबंधन आपस में विभेद पैदा कर रही है। अगर किसी केटरर ने धर्मशाला में गलत कार्य किया है तो उसे चिन्हित कर उस पर कार्यवाही करे। सभी केटरर के साथ एक समान बर्ताव करना उचित नहीं है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सभी जाति के लोग समाज के लिए अभिन्न अंग हैं। ऐसी स्थिति में किसी विशेष समुदाय को कार्य दिए जाने और दूसरे समुदाय को कार्य न दिए जाने का फरमान का नोटिस जारी किया जाना कहां तक उचित है। जाति पात और धर्म के आधार पर बांटने वाले के खिलाफ हम लोगों ने रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, व्यावसायिक संस्था रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं रानीगंज थाना को ज्ञापन सौंपा है। रानीगंज कैटरर एंड वर्कर एसोसिएशन जो आप लोग संगठन बना है, किस लिए? ये शुरुआत मतलब जो ये बना है ना? हाँ, ये पहला संगठन है। अच्छा, जोर से बोलिए, काहे बनाए? बनाया इसी तरह की कुछ संस्था में जैसे काम करने के लिए कुछ वर्कर को नहीं मिल रहा है, गैर मारवाड़ी समाज और मैंने अदर्स कास्ट को जैसे काम नहीं मिल रहा, उसी कारण से हम लोग को संस्था बनाना पड़ा। मैंने सभी के दुख सुख संगठन बनाए। उनका एजेंडा क्या रहेगा? किस प्रोसेस में काम कीजिएगा आप लोग? इस प्रोसेस में मतलब सबको सबका समर्थन लेकर के, सबका साथ मिल करके, सबका जैसे काम सबको हर किसी को मिल सके, इसी के लिए हम लोग एजेंडा बनाए। अच्छा, कुल मिला के कितना सदस्य रहा है इस मतलब इसमें? कुल मिला के नहीं भी तो कम से कम 150 तो होगा सदस्य। 150 सदस्य। कितना है? का नाम परिचय बताइए। हमारा नाम हो गया संजय केसरी। क्या पद में है? हम प्रेसिडेंट पद में हैं एसोसिएशन का। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रेलवे द्वारा अपने सभी जमीनों पर अतिक्रमण को खाली कराने के मामला कई दिनों से तूल पकड़ा हुआ है। हर तरफ रेलवे के विरोध प्रदर्शन और आंदोलन का माहौल बना हुआ है। ऐसा ही मामला रानीगंज शहर में भी चल रहा है। रेल प्रशासन की ओर से चीन कोठी मोड़ मेला मैदान से सब्जी विक्रेताओं को शनिवार तक बाजार खाली करने का फरमान जारी किया गया था। शनिवार प्रातः बाजार खाली करने के खिलाफ रानीगंज सीपीआईएम लोकल कमेटी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। पूरे बाजार के दुकानदारों को माकपा कार्यकर्ताओं ने यह आश्वासन दिया है कि उनके होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। लगभग 2 घंटों तक माकपा के कार्यकर्ता रेलवे तथा राज्य सरकार के विरुद्ध यहां नारेबाजी करते रहे। इस विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रुनु दत्ता ने कई बातें कही। रेल प्रशासन की ओर से बीते 20 तारीख को सुबह चीन कोठी रानीगंज मेला मैदान के सब्जी विक्रेताओं को मौखिक सूचना दी गई
कि इस जगह को 25 जून तक खाली करने के लिए कहा गया था। इस सूचना के बाद से ही यहाँ के करीब 150 सब्जी विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक रेलवे, पुलिस एवं अधिकारी एकाएक सब्जी बाजार में घूम घूम कर यह ऐलान करके चले गए कि शनिवार तक बाजार को खाली कर देना होगा। यह रेलवे की जमीन है। शनिवार को माकपा द्वारा किए गए प्रदर्शन में मुख्य रूप से श्रमिक नेता उमापत गोप, रानीगंज के पूर्व विधायक रुनु दत्ता, श्रमिक नेता हेमंत प्रभाकर एवं सुप्रियो राय, मलय मंडल, परिजा चक्रवर्ती, शंकर कुमार आदि उपस्थित रहे। এটাকে কোনো গায়ে জোড়া হয়েছিল না, এটা কোনো বন্দোবস্ত করে এটা হয়েছিল, এটা আমাদের প্রশ্ন। যদি কোনো আলোচনা না হয়ে থাকে তাহলে এখানে লাইট লাগানো, এখানে জলের ব্যবস্থা এবং এখানে ক্লিনিকের ব্যবস্থা আসানসোল পৌরসভার পক্ষ থেকে করা হচ্ছিল। আমরা এটাকে চাই যে আজকে যে হাটটা এখানে বসে চলছে, এই হাটে যারা ব্যবসা করছেন, যদি হাটকে তুলে দেওয়া হয় তাহলে সমস্ত এখানকার ব্যবসায়ীরা ওই পুরনো হাটে জায়গা পাবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তারা আবার আরেকটা একদিকে বেকার কর্মসংস্থান, চারিদিকে কোনো কিছু নেই, আর আজকে এটা আবার একটা বন্ধে চক্রান্ত করলে মানুষ এটা আবার রাস্তায় বসবে। সুতরাং আমরা সিআই2 এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। আর আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে এই জমি রাজ্য সরকারের একটা ভূমিকা থাকা উচিত। কারণ আপনারা সকলে জানেন যে যখন স্যার বীরেন এই কারখানা করেছিল, বান স্ট্যান্ডার্ড কারখানা, এই জমি ছিল বেঙ্গল কোরের লিজ হোল্ড প্রপার্টি। এটা বীরেন মুখার্জি এই জমি তারা কিনে নেয়নি, এটা বেঙ্গল কোল থেকে তারা লিজ নিয়েছিল এবং লিজ নিয়ে পরে এই কারখানা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল রানীগঞ্জ, দুর্গাপুর এবং আরো সমস্ত বান স্ট্যান্ডার্ডের কারখানাগুলো। তাহলে যদি লিজ হোল্ড জমি হয় আর এই কারখানা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবে জমি আইনের নিয়মে এই জমির মালিক একমাত্র হতে পারে রাজ্য সরকার। জমি লিজ হোল্ড প্রপার্টির জমি কোনোদিন বিক্রি হতে পারে না। এই লিজ হোল্ড প্রপার্টির জমি লিজেই থাকে, লিজ হস্তান্তর হয় কিন্তু লিজের জমি বিক্রি হয় না। তাহলে এখন শুনছি আমরা রেল লাগিয়ে জমি কিনে নিয়েছে, রেলও জমি কিনতে পারে না, এটা হচ্ছে বেআইনি। রেল এখানে কি করে পারতে পারে? সুতরাং আমরা এটা চাই যে রাজ্য সরকার অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুক এবং শুধু হাটিয়া নয়, সমস্ত যারা এই বাঁশের জমিতে 540 একর জমি যে রানীগঞ্জের মধ্যে আছে, সেই জমিতে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আছে, বড় বড় হোলসেলের দোকান আছে, মানুষের বস্তি বাঁশের জমি আছে, এই বাস স্ট্যান্ড আছে। এটা যদি আজকে সমস্ত কিছু রেল যদি নিয়ে নেয় এবং সমস্ত মানুষ যদি সবকিছু উচ্ছেদ হয় তাহলে এই হাট উঠে যাবে, এইখানকার এই স্টেশন চত্বরের ব্যবসা উঠে যাবে, এইখানে বাস প্লটের সমস্ত ব্যবসা উঠে যাবে, আপনার গির্জা পাড়ার সমস্ত যে ব্যবসা সে ব্যবসা শেষ হয়ে যাবে, মানুষ কিন্তু আরো বিপন্ন হবে। এবং যে পথসভা করছি, আপনাদের নিজস্ব সংগঠন তৈরি করতে হবে, আপনাদের লড়াই করতে হবে। আমরা সিআই2 লড়াই হচ্ছে, আমরা আছি, আমরা থাকব। আমরা যে কোনো উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, উচ্ছেদ করতে গেলে তাকে জায়গা দিতে হবে। আপনারা শুনলেন যে আপনারা কেউ এখানে হাট ছিল না অতীতে। লকডাউনের সময় কর্পোরেশন, এখানে দেখুন একটা বোর্ড লাগানো আছে, এখন চকচক করছে রিটেন্টরি, মেয়র আসানসোল কর্পোরেশন, আসানসোল কর্পোরেশন আপনাদের এখানে বসিয়েছিল হাট। আমাদেরও দাবি ছিল যে পুরনো হাট ভিড় হয়ে যাচ্ছে, লোকের অসুবিধা হচ্ছে, লোক বাড়ছে, বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে হাট করুক, বাজার করুক, এটা আমাদের দাবি ছিল দীর্ঘদিন থেকে। স্বাভাবিকভাবে যখন এই হাট এখানে হয় আমরা সমর্থন করেছিলাম যে মানুষেরও সুবিধা হবে। তাহলে আজকে কর্পোরেশন চুপ, রেল কি বলছে, কি আইনে আছে কি নেই, উমা বলেছে, রেল পারে কি পারে না সেটার বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আছে, আমাদের কৌতূহল আছে, আমাদের জানার বিষয় আছে। ফেস্ট ল্যান্ড যা বেঙ্গল কলের জমিদারি উচ্ছেদ হওয়ার পর যা হচ্ছে সরকারের সম্পত্তি হয়েছে, লিজও শেষ হয়ে গেছে,
স্বাভাবিকভাবে সেই জমি, কোনো জমি কাউকে নিতে গেলে তাকে নো অবজেকশন লাগে। কে দিয়েছে এই নো অবজেকশন? তাহলে পশ্চিমবাংলার সরকার। বলা হচ্ছিল এখানে এমএলএ আছে, এমপি আছে, সব আছে। আমাদের প্রশ্ন তাদের কাছে, আপনারা কি দিয়েছেন? নো অবজেকশন দিয়েছেন? আপনারা আসছেন, অনেকে ঝান্ডা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বাঁচাবার জন্য বিভিন্ন ধাওড়ায় যাচ্ছেন, ভালো করছেন। আমরা এই রাজনীতি করতে চাই না। আমরা চাই সবাই এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বিপন্ন মানুষ, সেই হাটকে আজ থেকে তুলে দেওয়া হবে। আমরা পরিষ্কার বলতে চাই, কোনো হাট তোলা যাবে না। বাঁশের জমিতে বসবাসকারী যে সমস্ত নাগরিকরা আছে, যারা দীর্ঘ 25 বছর, 30 বছর, 40 বছর ধরে বসবাস করছে, তাদেরকে উচ্ছেদ করা চলবে না, এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া চলবে না। আপনারা জানেন 2000 সালে বাঁশ কারখানা বন্ধ হয়েছিল। তদানীন্তন বিজেপি সরকার, বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় একটার পর একটা রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা, সরকারি কারখানা বন্ধ করা হয়েছিল, যার মধ্যে বাঁশ হচ্ছে অন্যতম। সেই বাঁশের কারখানার ভেতরে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি, লোহা লক্কর ছিল, সমস্ত কিছুই আমাদের সিআইটিউর ইউনিয়ন রক্ষা করেছিল। কিন্তু 2011 সালে যখন বামফ্রন্ট সরকারের পরিবর্তে তৃণমূল সরকার ক্ষমতাসীন হয়, তখন তৃণমূলের মদতে, তৃণমূলের নেতৃত্বে আপনারা জানেন বাঁশের সেই ভেতরের কল কবজা থেকে শুরু করে সমস্ত সম্পদ হচ্ছে খালি করে দেওয়া হয়েছে, লুট করে নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছিল। এই যে আমরা হাটতলা দেখছি, এই হাটতলা গত কয়েক বছর ধরে যখন করোনা পরিস্থিতি, তখন পুরনো যে হাটতলা, সেখান থেকে সরিয়ে এনে একটা অংশকে এই বড় হাট চালু করার মধ্য দিয়ে জায়গা দেওয়া হয়েছিল, যাতে সেই সমস্ত মানুষগুলো ব্যবসা করতে পারে, দোকানদানি করতে পারে। আসানসোল কর্পোরেশনের উদ্যোগে সেটা করা হয়েছে। আমরা জানতে চাই আজকে কর্পোরেশনের ভূমিকাটা কি, আজকে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কি, এটা স্পষ্ট করতে হবে। কর্পোরেশন যখন বসিয়েছিল, তারা কি দেখে বসিয়েছিল, কিভাবে বসিয়েছিল, তারা বলতে পারবে। কিন্তু আমরা জানতে চাই, আজকে যখন রেল কর্তৃপক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে এখান থেকে উঠে যেতে হবে, দোকানপাট, ব্যবসা বাণিজ্য গুটিয়ে দিতে হবে, আমরা জানতে চাই যে কর্পোরেশন কি ভূমিকা গ্রহণ করছে। কর্পোরেশনের ভূমিকা থাকবে না? তোমরা বসাবার সময় বসিয়েছিলে, আর আজকে যখন তাদেরকে পথে বসানোর চেষ্টা হচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ থেকে, বিজেপি সরকারের পক্ষ থেকে যখন তাদেরকে রাস্তায় বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, রোজি রোজগার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, মানুষগুলোকে আবার কর্পোরেশনের ভূমিকাটা কি? শুধু আজকেই আমরা প্রথম না, আমরা গত 9 তারিখে এই রানীগঞ্জ স্টেশনে স্টেশন ম্যানেজারের মারফত আমরা ডিআরএম এর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি। বাঁশের জমি থেকে রেল জোরপূর্বক যে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে সাধারণ মানুষকে, বস্তিবাসী মানুষকে, এবং এখানে যে হাট বসানো হয়েছিল আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে, সেই হাটকে যে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে রেল কর্তৃপক্ষ, তার প্রতিবাদে আমরা এই বিক্ষোভ করছি। আমরা পরিষ্কার বলতে চাই যে 540 একর যে জমি বাঁশের ছিল, সেই জমি কিভাবে রেল অধিগ্রহণ করল, রেলের হাতে গেল কিভাবে, এবং এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কি? তারা কি কোনো নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দিয়েছে যে বাঁশের জমি রেল নিতে পারে? তাদের অবস্থানটা স্পষ্ট করতে হবে। একইভাবে যে হাটতলা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এখানে বসিয়েছিল স্টেশন সংলগ্ন জায়গায় বাঁশের জমিতে, সেখানে তাদেরকেও বলতে হবে যে তারা এই যে রেল উচ্ছেদ করতে চাইছে, সেই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তারা, তাদের বক্তব্য, তাদের অবস্থানটা কি, এইগুলো স্পষ্ট করতে হবে। এবং আমরা পরিষ্কার আগেও বলেছি, যেটা আবারও বলছি, যে বন্ধ বাঁশ কারখানার জমিতে নতুন করে কারখানাই করতে হবে। এই জমি হচ্ছে প্রমোটারদের হাতে তুলে দেওয়ার একটা চক্রান্ত রেল কর্তৃপক্ষ করছে, বিজেপি সরকার করছে। এটা আমরা বরদাস্ত করব না। কারখানার জমিতে কারখানা করতে হবে, বেকার যুবদের কাজ দিতে হবে। বাঁশ কারখানার যে শ্রমিকেরা কাজ করতো, যাদের অনেক টাকা বকেয়া আছে,
সেই বকেয়া টাকা তাদেরকে দিতে হবে এবং বস্তি যদি কোথাও উচ্ছেদ হয় সেই বস্তি উচ্ছেদ করলে তাদের হচ্ছে পুনর্বাসন দিতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই দাবিগুলো নিয়ে আমরা লড়াই করছি এবং যতদিন না আমাদের এই দাবি আদায় না হচ্ছে এবং রেল কর্তৃপক্ষ তাদের এই উচ্ছেদ করা জমি থেকে উঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করছে আমরা ততদিন আন্দোলন চালিয়ে যাব। আমাদের লড়াই চলবে সাধারণ মানুষকে নিয়ে। বাঁশের জমিতে যারা বসবাস করছে, বৈধ নাগরিক, এখানকার ভোটার যারা এখানকার দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে এবং তাদের একটা অধিকার জন্মেছে, তাদের উচ্ছেদ আমরা বরদাস্ত করব না। এটাই रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज के 89 नंबर वार्ड स्थित राजावंद इलाके में माइनॉरिटी सेल पार्टी कार्यालय में सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान के नेतृत्व में ब्लॉक टाउन टीएमसी कांग्रेस की ओर से पार्टी कार्यालय में ट्रैफिक ओसी चित्तातोष मंडल को फूलों का गुलदस्ता देकर, उत्तरीय पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक के नियम और जाम की समस्या को लेकर भी चर्चाएं की गई और ट्रैफिक नियम को बेहतर बनाने की बात कही गई। इस मौके पर उपस्थित रहे माइनॉरिटी सेल के शहर अध्यक्ष इंतखाब खान, सेल के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब जाहिदी, संदीप भालोटिया सहित सेल के कर्मी और कार्यकर्तागण। को देखते हुए यहाँ की जो समस्या है, ट्रैफिक समस्या है, उसको देखते हुए हमारे रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल ऑफिस में आज हम लोगों ने ट्रैफिक ओसी को बुलाया था और रानीगंज की जो समस्या है, टोटो समस्या है, जो गाड़ियों के जाम लग रही है, जो रोडों में तकलीफ हो रही है पब्लिक को, उसको देखते हुए आज सभी लोगों ने अपनी अपनी राय ट्रैफिक ओसी के बीच में रखी है। और इसके साथ साथ हम लोग यही बहुत आशा रखते हैं कि ट्रैफिक ओसी साहब हम लोगों की इन बातों को देखकर पूरे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और रानीगंज के ट्रैफिक का जो समस्या चल रहा है उसको दूर किया जाए। इंतखाब खान, माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट, रानीगंज ब्लॉक टाउन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्र पाल के नेतृत्व में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चित्रा मोड़ के सामने 5 मिनट के लिए पथ अवरोध किया। इस संदर्भ में पत्रकारों से बात करते हुए अग्निमित्र पाल ने कहा कि आज ही के दिन 1975 में तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था, जिस वजह से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरारी राज देसाई, जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इतना ही नहीं, साहित्य और कला के क्षेत्र में भी आपातकाल के समय हस्तक्षेप किया गया था और वहां भी एक दम घोंटू माहौल बना दिया गया था। विधायक ने कहा कि ऐसा ही कुछ माहौल आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आज अगर कोई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की आलोचना करता है, चाहे वह फेसबुक या ट्विटर पर ही क्यों ना हो, उसके घर में पुलिस पहुंच जाएगी, उसे बुनियादी नागरिक सुविधाएं तक नहीं मिलेगी। यहाँ तक के मोहल्ले के जिस सार्वजनिक नल से उसका परिवार पानी भरता है, उससे उसे पानी तक नहीं भरने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की तानाशाही सरकार का पतन जरूरी है ताकि लोग खुले माहौल में सांस ले सके। उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि वह 500 रुपए के लिए अपने आत्मसम्मान का बलिदान ना दे और राज्य में चल रहे तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 23 जून को जनसंघ के प्रतिष्ठाओं में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस भी था और आर्टिकल 370 का विरोध किया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उनकी हत्या कर दी। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती 5 जुलाई को मनाई जाएगी। भाजपा की तरफ से फैसला लिया है कि 23 जून से 5 जुलाई यानी इन 2 हफ्तों में विभिन्न प्रकार से लोगों की सेवा की जाएगी, चाहे वह हेल्थ कैंप लगाना हो या फिर स्वच्छता अभियान चलाना हो। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सिर्फ एक दिन की बात नहीं हो सकती, इसे हमेशा लगातार करते रहना होगा, तभी एक स्वच्छ भारत का निर्माण होगा। ये কেন হঠাৎ এই অভিযান কেন? দেখুন, আমাদের এই 23শে জুন মানে দুদিন আগে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির স্রষ্টা ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বলিদান দিবস ছিল। আজকে তিনি কাশ্মীরের যে আর্টিকেল 370 কেন থাকবে সেটা নিয়ে উনি লড়াই করেছিলেন এবং তার জন্য তাকে আজ অব্দি তার মৃত্যু কিভাবে হলো আমরা জানি না। আজকে 23শে জুন থেকে 6ই জুলাই মানে 5ই জুলাই তার জন্ম জয়ন্তী, এই 2 সপ্তাহ আমরা তার জন্য, তার সম্মানের জন্য আজকে বিভিন্ন রকমের আমরা প্রকল্প করছি। আমরা কর্মসূচি নিয়েছি, পরিষ্কার করা, স্বচ্ছতা অভিযান, আজকে
হেলথ ক্যাম্প করা, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা, মানে মানুষের সেবা করা। সেই প্রকল্পের জন্যই আজকে আসানসোলে আমরা এই স্বচ্ছতা অভিযান করছি, রাস্তায় পরিষ্কার করা। এবং শুধু তো একদিন করলে হবে না, আসানসোলের মানুষকে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে, সারা ভারতবর্ষের মানুষকে জানতে হবে, বুঝতে হবে স্বচ্ছতা অভিযান, সমস্ত আশেপাশেটা পরিষ্কার রাখা সবসময়। এটা শুধু আমার কাজ নয়, সবার কাজ। এই দেখো এত নোংরা রাস্তায় ফেলে রেখে দিয়েছে। সবাই যদি রেসপন্সিবল হয় তাহলে অনেকটাই আমাদের চারপাশ পরিষ্কার হয়। সেই কারণেই আজকে এই কর্মসূচি। আপনারা কিছুক্ষণের জন্য রাস্তা অবরোধ করেছিলেন কেন? আজকে হচ্ছে आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम व विभिन्न बोरों अंतर्गत कार्यरत सफाई कर्मियों के वेतन बढ़ोतरी की मांग को नगर निगम ने स्वीकार किया है। डीएमसी मेयर आनंदिता मुखर्जी ने सभी सफाई कर्मियों के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन प्रदान करने की घोषणा की है। नगर निगम के इस ऐलान के बाद सफाई कर्मियों के बीच उत्साह देखा गया एवं प्रदर्शन खत्म किया गया। सफाई कर्मियों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने की घोषणा पर शनिवार की सुबह एडीडीए भवन के निकट एक सभा आयोजित की गई। सभा में बड़ी संख्या में सफाई कर्मी उपस्थित थे। सभा के मंच से मेयर आनंदिता मुखर्जी ने वेतन बढ़ोतरी पर सभी सफाई कर्मियों को शुभकामनाएं दी। वहीं विधायक प्रदीप मजूमदार ने इस समस्या की चर्चा शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम से की, जिसके बाद निगम के 1700 से अधिक सफाई कर्मियों का विलंब वेतन बढ़ाने का फैसला लिया गया। नए वेतन के अनुसार सफाई कर्मियों को 144 रुपए के बजाय 202 रुपए एवं सुपरवाइजर को 172 के बजाय 303 रुपए की हाजिरी देने का फैसला लिया गया है। सफाई कर्मियों को नया वेतन अगले महीने से प्रदान किया जाएगा। विधायक प्रदीप मजूमदार ने कहा कि मुख्यमंत्री के शासनकाल में सभी वर्ग के कर्मियों को एक नजरिए से देखा जाता है। यहाँ MIC राखे तिवारी, MIC प्रभा चैटर्जी, MIC रूमा पड़ियाल, 2 नंबर बोरो चेयरमैन रीना चौधरी, MIC अंकिता चौधरी, बोरो चेयरमैन रमा प्रसाद हल्दार, रोकनाथ दास, बोरो 1 के चेयरमैन सुष्मिता भोई समेत विभिन्न वार्ड के पार्षद आदि उपस्थित थे। আমাদের জন্য আছেন, চলুন আমরা একসঙ্গে কাজ করব। আমরা কিছুটা এগিয়ে আসি, আপনারা কিছুটা এগিয়ে আসুন, তাহলে দুর্গাপুর আমি চাই যে আমাদের পশ্চিমবাংলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শহর হোক। কলকাতা আছে মহানগরী, আমাদের মহানগরী যাকে আমরা বলি, তারপরেই যেন আমাদের দুর্গাপুরের স্থান হয়। সবাই বলে যে হ্যাঁ সত্যি দুর্গাপুর একটা স্বপ্নের শহর, একটা সবুজ নগরী। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমার সমস্ত সাংবাদিক ভাইরা যারা এসছেন তাদেরকে আমি অনেক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবো। তার সঙ্গে একটা ছোট্ট অনুরোধ করব যে সংবাদটা আপনারা পরিবেশন করবেন সেটা যেন ভুল সংবাদ পরিবেশিত না হয়। আপনারা দয়া করে ভালো করে আগে খবর নিয়ে নেবেন, খবর নেওয়ার পরে সেই সংবাদটা যদি পরিবেশন করেন মানুষের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছয় না। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ। জানিয়েছি আমাদের আরেক শহরের মহানাগরিক যিনি নগর উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ধরে সব কিছু অনুধাবন করে প্রায় 10 মিনিটের ভেতরে আপনাদের স্বার্থে যা আপনাদের পারিশ্রমিক প্রাপ্য সেটা তিনি নিজে স্বীকার করেছেন। দপ্তরের আধিকারিকদের ডেকে নিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত আমরা ওইখানেই বিধানসভাতে বসে আমরা নেওয়াতে পেরেছি। কারণ সবার ওপরে আমাদের মমতাময়ী মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি যে নির্দেশ দেন, তিনি যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করি তাকে রূপায়িত করার। সেখানে আপনাদের সর্বসময় অগ্রাধিকার থাকে। আপনারা সোচ্চার হন নাই হন, আমাদের মমতাময়ী মা আপনাদের কথা উপলব্ধি করে তিনি নিজের থেকে সিদ্ধান্ত নেন, আমরা খালি তা রূপায়িত করি। যদি কারোর ধন্যবাদ প্রাপ্য থাকে, আমি আপনাদের একজন সতীর্থ হিসেবে, দুর্গাপুরের একজন কৃতজ্ঞ মানুষ হিসেবে আপনাদের কাছে বলি, সেই ধন্যবাদ প্রাপ্য একমাত্র মমতাময়ী মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নমস্কার। আসুন আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে দুর্গাপুরকে আরো সুন্দর করে তুলি। দুর্গাপুর ভারতবর্ষের ভেতরে শ্রেষ্ঠ সবুজ শহর, শ্রেষ্ঠ শিল্প শহর হিসেবে আমরা গড়ে তুলব, এই আশা রেখে। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।